Niana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Otoridad misusi sa kahimtang sa barko nga nasangad tungod sa bagyong Christine. 13 ka LGU sa Eastern Samar ug Calbayog City, Samar gipaubos sa state of calamity. Apology lang, kadala, sorry lang. Tinunan sa usa ka universidad nga nag-bomb threat gipkasuhan. Ug lawa sa batan-ong nalumo sa barangay Punta Engaño nakit-a na. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merangina. Nagsugod na pagkuha og mga water samples ang mga personnel sa Environmental Management Bureau o EMB7 ug Municipal Environmental and Natural Resources Office o MENRO sa kadagatan sa Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla, diin nasangad ang usa ka cargo vessel. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May kiniaron masiguro nga why oil spill. May ang kagamahanan sa lungsod sa Minglanilla ang nipaniguro nga why kadaot nga namugna ang nasangad nga barko diha sa ilang baybayon. Kinihuman gipadpad og nasangad sa baybayon sa Barangay Kalahuan ang cargo vessel nga LCT Golden Bella tungod sa kakusog sa bawod ug hangin nitong Miyerkules sa hapon. Taliwa niini adunay mga mulupyo nga naabtan sa GMA TV nga nanginhas gihapon libot sa nasangad nga cargo vessel. Nang yawat sila nga may makuhang ipanud-an gikan sa ilang makinhas. Samtang nalingaw usab og duwa ang mga bata sa rampa sa barko. Apan giangkon sa pipila ka mga mulupyo nga wa sila'y tarong kinatulgan sa unang duha ka gabi ilabi na kun mutaob ang dagat uban sa dagkong bawd. Usahay ra og mutaob magabi ba basig amo ang makuanan basig mo adto sa amo ang mga panimalay ba. Maong dili mi matulog og gabi basta kuan mo taob. First time ba ni nga nasangad? Murag ikatulo na ni ikatulo na. Kada na sa may kada na ibag katong kusog. Katong udit sa una na apo to murag didto siguro. Matod sa usa sa mga crew sa barko, nga gikan sila sa Tawi-Tawi sa Mindanao ug padung unta mo dry dock sa Tayud Konsolasyon. Niadtong alas 9 sa buntag sa Miyerkules sa kadagatan sa City of Naga sila nakaangkurahe ug mitago gikan sa epekto sa bagyong Christine. Apan ilang nabantayan nga naputulan duha ka angkla sa barko tungod sa dagko ug kusog nga bawd. Bali malakas kasi yung hangin na kwan tapos uncontrollable na yung barko. Kaya kinan na lang namin yung safety. Tungod kay wala nay angkla gianod ang cargo vessel paingon sa Minglanilla. Motulo ka adlaw na karon sukad nga nasangad kining cargo vessel dinhi sa baybayon sa Purok Magtalisay, Sitio Noa sa Barangay Kalahuan sa lungsod sa Minglanilla. Matod sa mga crew sa maong barko nga anaara sila sa maayong kahimtang o nga ilang nasusi na usab ang tibuok barko o nga waray kadaot nga namugna. Ila na lang gipaabot nga mumaayo ang panahon ug mudako ang taob aron sila maka-pull out. Check man lahat, mga balas, yan, nakakuha na namin. Pag mag-high tide na lang to, saka namin i-pull out. Yun na lang hinihintay namin. Hindi ba naman nasira sa ilalim? Wala ma'am. Kasi buhangin man to, na hindi man nakuha yan, masyado. Ganihang buntag, nagkuha na og water sample ang mga personnel sa Environmental Management Bureau sa DENR7 uban sa taga Minglanilla Environmental and Natural Resources Office kun MENRO. Sa katong pagtanaw sa ato ang Coast Guard diri kay wala pa mo oil spill hasta paghapon gi-check sa ni namo wala sa toy oil spill sa So karon sir, naatay mo yung taga DNR og sa Senro na to. para mo sa sir. Mag-conduct sila og sampling if ever na ay kanang oil spill sa do. Samtang dayag ang kakusog sa hapak sa bawd epekto sa bagyong Christine. Human ang usa ka bahin sa seawall sa Barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay ang nahugno. Mihatod kini sa pagkakankan sa gianan sa mga mulupyo sa dapit. Hinungdan nga temporaryo nga gisira ang karsada sa Sitio Litmon, Barangay Dumlog. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang daling ni pasusi niini sa City Engineering Office. Sa pakisusi, nasuta nga mikankan kini lapa sa katunga sa daan. Gibuhosan na hinuon kini og yuta. Gihangyo una ang mga motorista nga likayan ang pag-agi sa dapit aron dili madisgrasya. May gipaning kamutan nga sud sa 5 ka adlaw magiana ang maungdan. Samtang ni mando usab si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa City Engineering Office sa pagsusi usab sa uban pa mga seawall diya sa coastal area sa Dakbayan sa Talisay aron kun aduna may uban sab nga seawall nga naguba mausa ra kini sa pagpaayo. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.
13 ka mga local government units sa Eastern Visayas ang ipaubos sa state of calamity human gikuso-kuso ni Bagyong Christine sa nangaging mga adlaw. Matud sa Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas nga 12 niini ang gikan sa mga lungsod sa Eastern Samar ug sa Calbayog City sa Samar. Ang baha mihubas-hubas nasukad niadtong Miyerkules sa hapon. Samtang ipahibaw sa OCD-8 nga nahuman na usab ang clearing operation sa mga apektadong dapit. Moabot sa 667,763 ka mga individual kon 174,361 ka mga pamilya sa tibok Rehiyon 7 ang naapektuhan sa Bagyong Christine. Usa ka taga Southern Leyte ang samdan human matumbahi sa punuan sa lubid. Sa kapin 600,000 ka mga apektadong individual, 200,000 ini ang gikan sa Northern Samar diin halos tibok probinsya ang gibahaan. Hinoon matud ni Jos Etchano, Northern Samar PDRRMO officer, nga gahapon pa lang nabalik na sila sa normal nga panginabuhian ug zero casualty sila. The impact to livelihood agriculture is less than what is required to be in a state of calamity. Yung buong probinsya, buong lalawigan ay nakabalik na sa normal, no? Ang displacement or massive evacuation natin ay dahilan sa anticipatory action to, hindi to dahil sa napilitan dahil sa calamity, no, or dahil sa bagyo. Severe Tropical Storm Christine mugawas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR karong hapon o gabii. Kinuman sa pipila ka adlaw nga pagpuso-puso sa dakong bahin sa Luzon ug Kabisayan. Apan posible ang mulup nga direksyon niini umubalik pa duol sa PAR. Kini ang gimonitor karon sa mga otoridad daliwa sab sa laing disturbance sa dagat Pasipiko nga nahimo ng usa ka tropical depression. Gitanaw pa ang posibleng senaryo sa bagong bagyo nga kun mo paduol sa PAR, mo recurve palayo. Kung hingpit nga makasud, tawgo na kini og Bagyong Leon. Gitanaw sa pag-asa ang posibleng interaction sa Christine ug sa laing bagyo. Apan pasabot nila, daw sa layo ra kaayo ang distansya sa duha ka weather disturbance aron magka Fujiwara effect. Samtang dinhi sa Subo ug Central Visayas muarang-arang na ang panahon. Apan posible gihapon kuno ang paghuros sa hangin. Sa atong nakita karon is less ang chance pa na mag-Fujiwara effect because ang distance via sa Fujiwara effect ang mag-close ang duha ka weather disturbance is around 1,400 kilometers but sila is medyo layo pa karon ang kanilang distance, that is above 1,400 kilometers. Nakita na ang patayng lawas sa Batan-ong taga Lapu-Lapu City nga namising human naligo sa dagat niadtong Miyerkules sa hapon. Ang report ni Nico Sereno. Pasado alas 10 sa buntag, naabot sa Pantalan sa Lapu-Lapu ang mga sakayan nga giluwanan sa mga divers. Gidala na nila ang patayng lawas sa Batan-on nga nabangalan sa dagat sakop ra sa barangay Punta Enganyo. Na emosyonal ang pamilya nga misugat labi na atol sa pag-identify sa maong patayng lawas. Dili nila madawat ang nahitabo kaniya. Positibo nila kining giila nga mao ang 15 anyos nga na missing nga si Sean Clinton Pedrosa. Naligo si Pedrosa niadtong Miyerkules samtang nasinati ang epekto ug hinungaw ni Bagyong Christine. Identify yun nga kay tungod sa iyang topi or sa iyang brief o sa iya mga lawas makita man burot na siya, makita man ginako siya yang naong dili ni pud maklaro guba lang jud yang naong niya pero maka-confirm jud siya. Alas 7 kaganihang buntag sa day 3 gi-resume sa mga otoridad ang pagpangita pinaagi sa tulo ka team sa mga divers. Gawas sa mga misaom, duna sa mihimo og surface search. Nakitaan ang patayng lawas, mga 500 metros ang gilayon gikan sa iyang gikaliguan. Anaa pa kini sa ilawom sa tubig apan matod sa labaw sa senro padung nakadto mulutaw. Body na locate nato within the proximity lang sa usa ka hotel didto, no? Which is mo na say first nato nga site nga gidive nila nga gahapon. Nagkob lang. Padong. Wala nagtabon niya nga Wala. Surfacing naman gud siya, ma'am. Kay kapila na ron ka days. Kung pasabot ang surfacing sa mo? Padong na siya kuan ba. Dito na siya surface na siya balik. Lutaw na gud siya. Nakatabang sab kuno nga miarang-arang ang panahon karon. Sanglit kini ang dakong hagit kagahapon.
Mapasalamaton sab sila nga nakit-an ra ang patayng lawas sa batan-on. Para paghatag lang og kanang sa mga tagtungod ba nga naagid ta nagkuha ta ni trabaho ta sa dapat nato trabaho. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. COMELEC Chairman George Erwin Garcia nangusa voters awareness campaign ilabi na sa paggamit sa automated counting machine diin gitarget nila ang mga tinunan sa usa ka state university sa dakbayan sa Sugbo. Anang report ni Alan Domingo. Alang sa mga tinunan sa Cebu Normal University, dako kaayo ug ikatabang sa sama kanila nga mabag-o pa sa paggamit sa ilahang katungod sa maabot nga eleksyon. Mapasayon na lang matod pa kanila ang paggamit sa proseso sa teknolohiya lakip na sa automated counting machine. Gihimugatan usab kini sa chairman sa Commission on Election, George Erwin Garcia, ang kamahinungdanon sa pagpanginlamod sa mga batanon sa gibansagan nilang super election. Gipahigayon ang actual demonstration sa pagbotar gamit ang shaded sample ballot nga gipaslak sa automated counting machine diin dali ra kaayo ang proseso. Convenient gani sir kay nang more siya easier than before and faster than before. Useful, yeah, convenient labi na sa mga elders nga lihok. Ito po mas transparent sa ngayon. Mapagmamalaki natin, masasagot namin ang katanungan na bilang ba ang boto ko. Dati-rati kasi pag hinulog natin yung balota, binigyan tayo ng resibo, hinulog natin yung resibo sa ballot box, alis na tayo. Samtang gipaniguro sa COMELEC ang transparency ug ang kaligdong sumabot nga piniliay sa Mayo 2025. Gihimugatan sa Commission on Elections ang kamahinungdanon sa papel sa mga batanon sama sa mga estudyante sa pagsalmot sumabot nga 2025 election. Samtang matinunan usab matod nila dako kay nikitabang alang kanila sa pag-andam sa maabot nila nga kasinatian sa pag-abot sa piniliay. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipasakaan ang kaso ang sospek sa brutal nga pagpatay sa tulo ka mga tao sa minang lungsod sa Daan Bantayan. Natumbok na usab sa taga-NBI ang motibo sa maong krimen. Ang detalye ni Nico Sereno. Setyembre 30 sa buntag nakit-an sa sudlunong lugar sa may barangay Paho, Daan Bantayan ang tulo ka mga patayng lawas nga napuno sa mga samad. Ang mga namatay mag-agaw nga sila si Leo Rodrigo, Ray Rosel ug Randolph J. Rosel. Gipalad man ang investigasyon sa maong insidente ug ang NBI sab mihimo og parallel investigation. Gipahibaw nila dunay natumbok nga suspitsado. Tulo sila kansang ang primary suspect giingong nakapuyo sa balay sa biktima nga si Rodrigo. Ang laing duha ka mga suspect giila pa. Ang among kaso is based on circumstantial evidence with established motive. So that led to the filing of the case. So far, the subject is at large. Dyan, so mayroon silang animosity, yung suspect natin at saka yung biktima, si Leo Rodrigo. Suspect ay nagdala ng dalawang stranger, nagalit yung may-ari, yung biktima si Leo. Kaya pinaalis itong si Mipasaka ng NBI og kasong murder batok sa tulo ka mga suspitsado. Gipangita pa sila karon o gituuhan nga nakalabang sa laing probinsya ang primary suspect. Ang victim, si Leo, was found 20 meters away from his house. So, atanong talaga na niya, iklan to that determination to kill the victim. So, katumong duha kay tungod kay mga kuampaman, bata-bata pa man, they were able to run. But eventually, with the help of his co-principal, inabutan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa labing unang higayon, adunay nasikop ang otoridad nga sospek sa nagpaluyo sa bomb threat usa kini ka 19 anyos nga tinunan sa State University sa dakbayan sa Sugbo nga gikasuhan sa NBI Sevro ug NBI Manila Cybercrime Division. Anang report ni Alan Domingo.
Wala magpa-interview ang first-year college student sa Cebu Technological University o CTU nga ubos na karon sa custody sa NBI Sevro. Apan giingusang ko sa langit ang iyang pagbasol. Siya ang 19 anyos nga si Angela, dili tinuod nga ngalan, ang nasikop sa masakop sa NBI Sevro, NBI Sibdo ug NBI Manila Anti-Cybercrime Unit Division sa ilang Pinoy-anan sa barangay Tawason, Mandawi City. Na-trace siya sa mga investigador sa Anti-Cybercrime Unit Division nga mao'y nagpaluyo sa bomb threat sa ilang universidad niadtong Lunes tungod sa mobile phone number nga gigamit nini. Gisuspenso ang klase sa tibuok universidad human mikatap sa social media ang bomb threat nga may bumbang muulbo nga gipakapinan pa og hulagway. Kay nasud pa sa hot pursuit operation giadto sa mga NBI operatives ang panimay suspect og didto na gisikop. Napasakaan na siya og tukmang kaso. We charge her for violation of Presidential Decree 1727, the Anti-Bomb Joke Law, in relation to Section 6, Republic Act 10175, the Cybercrime Prevention Act. Makikita niyo po is nag-screenshot po muna kami ng post. Then from this one po, nakipag-coordinate po kami sa mga service providers kung saan, isa po dito, yung may-ari ng platform is Facebook. Based on ako namin information, doon po kami nag-start mag-imbestiga through open source intelligence. Then identify namin na ang nag-post is within dito sa Cebu. And with proper coordination po with the school, we found out that the records we gathered during open source intelligence is the same sa records po ng school, which is yung sa mobile number po. Sa pakisusi sa NBI, giangkon sa tinun-an ang krimen apan giingong adunay gasugo kaniya nga wa lang niya hinganli. Samtang mipahigayon og kaugalingong investigasyon ang tagduma sa State University nga may ipahamtang silang disciplinary action patok sa tinunan. Hinoon, gipasalig nilang hatagan og due process ang maong tinunan. Midugang opisyal nga why record sa ilang tunghaan ang suspect tungod kay usaman kini kahilumon nga tinunan. Same with what is mentioned by NBI. She said that she was coerced by somebody and she has denied that it was really her intention to cause this major disruption of classes or work in our campus. Sa labing unang higayon, adunay nadakpan og napasakan og kasong nalambigit nining bomb scare o bomb threat. Busa pahimangno sa National Bureau of Investigation nga dili gyud mohimo sa nasing tinento kay aduna sila'y katakos sa pagsuhid pag-ila kung kinsa kining mga tawhana. Ang NBI is proactive in combating cybercrime, violations of the cybercrime law, because it is one of our mandates. So pinalakas ni Director Judge Jaime Santiago our cybercrime karon to combat this. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mag-live-in partner nga mi-order og pagkaon sa usa ka kananan pinaagi sa online sa mga kadagang higayon nga miabot na sa 280,000 pesos nadakpan sa entrapment operation sa Mabolo Police Station. Modus nila ang paggamit og fake proof of payment aron mailad ang biktima. Sayra nato kini sa report ni Alan Domingo. Sa bilangguan ang gipadulngan ini managkapuyo human sila nadakpan atol sa entrapment operation kagahapong adlaw sa barangay Mabulo, Dakbayan sa Sugbo. Kini human mireklamo ang usa ka tag-iya og food online business sa modus sa mga suspect nga mi-order og mga pagkaon nga nagkadidad og 10,000 pesos. Ang gigamit nilang online proof of payment peke then gi-edit lang matod pa sa mga suspect. Nadiskubrihan sa negosyante nga dili lang kausa kun dili kadaghang higayuna sila mailad sa duha ka mga suspect nga miabot sa 280,000 pesos ang nasakiyo nila gamit ang edited online proof of payment. Yung mga nahuli natin ay dati na pong nahuli ng disimodos po, yung pag-istapa sa mga binabayaran nila na mga edited lang pala yung kanilang proof of payment. Matod ni Police Major Romeo Kaakoy ang hipi sa Mabulo Police Station nga modo sa mga suspect nga mo-order og pagkaon nga dinaghan kay sila ra usab ang mamaligya nini.
Gani daghan ang mga nabiktima nga negosyante ning duha ka mga dinagpan. Usa kanila si Daisy, dili tunod nga ngalan, nga niadto sa Mabulo Police Station. Nagkadayang pagkaon nga nagkadidad og 6,000 pesos ang wa bayari sa mga suspek. Matod sa biktima nga kaila niya ang duha ka suspek. Gani gipapuyo pa kini sa ilang balay sulod sa usa ka semana ug dinha na nang huam og kwarta nga wa usab bayari. Nagbook usab og hotel ang duha ka mga suspek ug gi-charge kanila ang kantidad nga 30,000 pesos. Ang ilang pasangil sir kay unya na lang kuno sila mo bayad na mo once makuha na ilang kwarta nga 700,000. Unya next day sila 1 week, unsa man isibat ra pud sila kuan nagpaybaw? Nasuko naman ako mama ato sir kay kanang mura man sila prinsesa ug prinsipe dito sa amo. Senyorito, senyorita. Mata ra mo kaon nga serban pa jud na sila pagkaon. Mo file mi kaso ana sir kay dili pwede managhan, pwede dili ma-filean. Nagdumili ang duha ka mga dinagpan pagluwat ug pamahayag dihang gikuhaan sa Balitang Bisdak ang ilang habig. Samtang nanawagan ang mga otoridad sa mga posibleng nabiktima sa mudos nga mopatim-aw sa ilang buhatan sa dugang kaso nga ipasaka batok sa mga dinagpan. Para sa ating mga kababayan sir no na nagninegosyo through online. So pag may nag-send sa inyo ng proof of payment, i-check talaga ninyo, i-validate nyo kung talagang pumasok yung kanilang payment. Kasi mayroong ibang mga kliyente na nag-i-edit lang doon sa mga proof of payment nila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Loader sa e-wallet sa Mandawi nagpahimangno sa mga binuang nga mitumaw karon. Nagpa-interview si Rene Orbizo nga taud-taud nang nanginabuhian sa e-wallet, cash in ug cash out ug payment sa mga transactions. Apan sorpresa sa iyang nagpakaron inong customer ni adtong Lunes. Gingong mo cash in kuno kini og 45,000 pesos sa iyang digital wallet. Apan nagsigi og kasayop ang gi-input nga numero. Mipuli kuno ang kliyenteng babay nga migunit sa iyang cellphone aron mismong maoy mo type sa numero. Nakugang na lang siya dihang nakita na ang one-time password message nga gitan-aw niini aron makuha ang OTP. Nakalakaw na ang maong customer niya nga wa mihinayon sa transaksyon. Taud-taud na siyang naniyang nadiskubrihan nga nakuhaan na og 40,000 pesos ang iyang e-wallet kay may nahimo na diay nga transaksyon. Sa merkado, mao po na yung ikuan nito nga naapoy magpakasin ko na sa 45, mao po na nga style, hatag sa number, di po mao nga number, puwa ang mugawas. Pero kuha niya yung cellphone, ang nakakuha na sa merkado, kay wa niya gihatag ang iyang cellphone. Mao nga agad siya mabiktima. Ako gyud na biktima na. Balik normal na ang biyahe sa mga sakayang pangdagat sa Central ug Eastern Visayas. Sayra nato ang detalye sa report ni Femery Dumab. Alas 5 kaganihang kadlawon dihang gilibka sa Philippine Coast Guard ang ilang mando nga nagdili sa mga barko nga mobiyahe. Tungod sa bagyong Christine, gididaan sa PCG ang mga barko nga molawig ilabi na sa mga lugar sa Eastern Visayas nga gipaubos sa wind signal. Sa datos sa PCG Eastern Visayas, moabot sa 2,000 ka mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa tibuok rehiyon. Kumpara sa mga miaging adlaw, karong adlaw, busy na ang pantalan sa Giwan Eastern Samar. Ubay-ubay nga pasahero ang mipadulong sa tagsa-tagsa nila ka mga isla. Lakip na ang mupadulong sa isla sa Humunhon. Makita nga linaw na ang kadagatan. Karon lang yung udto nakasinati og pagbunok sa uwan ang probinsya sa Bohol. Lakip ang Bohol sa nakasinati og kusog nga uwan ug hangin nga dala sa bagyong Christine sa mga miaging adlaw. Kagahapon, paday nakasinati ang Bohol ug kusog nga hangin ug dagkong bawd. Ug tungod sa kakusog sa hangin, naluka ang dakong punuan sa kahoy sa Barangay de La Paz. Bisan wala mapaubos sa wind signal, pabiling walay klase sa tibok probinsya sa Siquijor sa public ug private schools. Subsubusabang gihimong clearing operation sa mga sakop sa Siquijor PD-RRMO sa kadaot nga gibilin sa bagyong Christine. Nunod sa nasinating pagwan, padayong gimonitor sa Tanhay DRRMO sa probinsya sa Negros Oriental ang level sa tubig sa waterways sa lugar. Gialerto na ang mga residente sa posibleng pagtaas sa tubig baha o pagdahili sa yuta. Ubanik Lance Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak.
Kabanay sa usa ka lalaki nga gipusil patay sa volleyball court sa barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay niadtong Enero 28 ni tuiga, nagpatabang sa GMA RTV Cebu ug sa Talisay City Police aron masikop na ang mga gitudlong responsable. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Idangop sa GMA RTV Cebu, kining mga kabanay sa biktimang si Erby Linganay, 43 anyos, kinsa gipusil patay niadtong Enero 28 ning tuiga. Nakaangkon ang biktima og 5 kasamad pinusilan sa kadayang parte sa iyang lawas. Matod sa 45 anyos nga kabanay sa biktima, nga grabing kagulang ilang gibati ug gipanguyawan sila sa seguridad sa asawa sa biktima. Ilabi na nga hangtod karon pabilin panggawaston ang duha nga gitumbok nga mipusil ug ang utok sa krimen. Niduol lagi migari sa GMA ma'am para magpatabang bahin sa kaso sa akong brother-in-law. Kay hapit na taon magtuig. Wala pa Japon madakpi ang mga naghimo og dawta niya. Hinawat matabangan mi ninyo ma'am ug sa kaning niduol sa mi sa police station ma'am para nag-follow up mi kung unsa nay dagan sa kaso kay napaila naman gud na ma'am nya nalutsag warrant. Wala hantod karon pa jud madakpin. Kung tinuoray ka nagpangga niya day atubang nga ang kaso day wala man ka namo pasangili. Igo ra man ka mo dipinsa sa imong kaugalingon nga wa kay labot jud. Wa man mi mamasangil. Base ra man sa ebidensya among gikuan wala man jud mi gikuan kay pobre ra biya taon mi. Napasaka na ang kasong murder, batok sa babaeng kabanay nga may gitumbok nga utok sa krimen. Lakip sa napasakaan og kaso mao ang mipusil sa biktima. May nahipos nga mga ebidensya ang Talisay City Police nga makatumbok sa babae nga may utok sa krimen. Gitumbok nga motibo sa krimen mao ang property sa biktima. Matod sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Eprian Paguyod, nga usa ka tracker team ang ilang umulod aron pagpangita og pagsikop sa duha ka mga akusado nga may warrant of arrest na. May warrant of arrest for murder yung dalawang akusado, no. So we'll assure the family na yung tracker team ay ipagtuunan po para mahuli kaagad po yung mga responsable sa nangyari na krimen. Uban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gatusan ka mga motorista nga naisyuhan og citation ticket tungod sa kalapasan sa lagda sa trapiko, gipadad-an na og notisya sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda. Ang unod sa notisya mao ang pagpahinumdom sa motorista sa ilang kalapasan nga nahimo. Sila ang mga motorista nga wa misettle sa ilang tulubagon o mibisita sa buhatan sa City Toda. Niabot sila og usa ka gatos kapin ka mga traffic violators. Ang notisya gihimo pinaagi sa registered mail ug ihatod mismo sa kabalayan sa nakadawat og citation ticket. Ang mga motorista gihangyo nga mobisita sa City Toda aron atimanon ang nag-ung-ung nilang multahan. Gipas sukipan kini og bayad sa City Toda nga mag-atubang og kaso sa korte ang mapakyas pagpakig-areglo sa ilang multahan. Once gani nga moabot na sa korte, moabot na og a simple violation nga tag 500, moabot na siya og 2,000. Once gani nga Gipusil patay ang usa ka kapitan samtang naangol ang driver sa motorsiklo sa barangay Bagabo, lungsod sa Leyte pasado alas 4 kagahapon sa hapon. Giila ang biktima nga si Mary Ann Orellano kasamtang ang kapitan sa barangay Mataloto, Leyte. Sa inisyal nga investigasyon, pauli na unta ang biktima sa dihang gipaawanan og bala sa wa pa mailing mamumuno. Padayon pang gipangita sa kapulisan ang gunman nga daling gisibat sa crime scene. Ipaladman pa usab ang investigasyon sa pagsubay sa motibo sa krimen. Sa pagbundak sa kusog nga uwan nga dala sa bagyong Christine, duha ka disgrasya sa Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay ang nahulikang. Ang report ni Femari Dumabo. Niadtong Martes ug Miyerkules kanusa na sinati ang mga pagwan-uwan, pipila ka disgrasya sa Cebu South Coastal Road habig sa Dakbayan sa Talisay ang natala. Duha nini ang nahulikam sa Talisay City Command Center. Kining motorsiklo nga nihunong kay nag-warning signal na alang sa pagpahunong ang maayong pagkatumba. Nadasmagan kini sa wing van nga mosuway unta nga magbiting the red light. Pangangkon ba sa driver sa wing van nga mitamak siya sa brake apan tungod sa kadangog sa daan nadasmagan gyud ang gisundan nga motorsiklo. Samtang sa wanon gihapon nga panahon, nahulikam kining pagsinaghiray sa puting sakyanan og motorsiklo. Mikalit lang og right turn ang motorsiklo nga naa sa middle lane.
nga wa mo signal nga mo pa right turn siya. Samtang ang motorsiklo nga naa sa outer lane ang palahos ug labang sa intersection. Nakaangkon og mga minor injuries ang mga nagmotorsiklo sa duha ka managlahing aksidente. Nagkasabot ray noon ang mataghabig. Kining panahon sa ting-uwan, hindi gid mo kumpiyansa, muminor gid sa inyong pagpadagan. Unya kung galing muliko manggaling ta, kinahanglan mo tan-aw kita sa atong side mirror. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gipatuman sa NBI ang laing search warrant batok sa gituhoang Pogo Hub sa Agos, Lapu-Lapu City. Niadtong Miyerkules gipatuman ang warrant sa opisina sa gingong operator sa mong establishmento. Kauban sa taga-NBI sa pag-search ang taga-Anti-Money Laundering Council. Gisusi o gisecure ang pipila ka mga kagamitan sama sa 7 ka mga vaults ug ubang mga dokumento. Gitan-aw kini kung makasuporta o makapaligon ba sa kasong qualified trafficking nga gipasaka sa mga nagpaluyo sa Pogo Hub. Sukad ma-raid niya atong hinapos sa Agosto, bugtong ang opisina lang sa operator ang wala hingpit nga ma-search, maong i-apply ang mga otoridad og laing warrant niini. Ibalik na sa NBI sa korte ang warrant ug ang report nila subay sa paghangyo sa korte sa pagpaabli sa 7 ka mga vaults aron masuta kung unsay sulod niini. Our considered opinion that it would further bolster the prosecution of the case. Ma-prove nato na si Mr. Xiao talaga ang may control and supervision over that area, including the personnel attending to the needs of those foreign nationals rescued. Gipahigayon sa GMA Kapuso Foundation ang donation drive alang sa mga biktima sa Bagyong Christine karong adlaw. Giawhag ang mga kapusong Bisaya nga adunay malubong nga kasing-kasing ug adunay ikasarang sa pagtabang sa pagbisita sa website sa GMA Network ug mamahimong inyong iscan ang QR code nga inyong makita sa official website sa GMA Kapuso Foundation aron adto didto ipaagi ang inyong hinabang pinansyal. Mamahimong iscan usab ang QR code sa GCash. Ug mahimong ipaagi usab ang tabang sa pag-scan sa Lazada. Ug sa nagkalain-laing mga account sa bangko nga inyong makita karon sa screen alang sa inyong mga cash donations. Mamahimo sab nga donate gamit ang inyong credit card ug sa GMA Kapuso Foundation Collection Partners. Daghang salamat sa mga kapusong Bisaya sa inyong unyang hinabang. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Sa 61 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend.